Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Selamat datang di channel Mancing Dadakan. Hari ini saya mancing lagi, Mas Bro. Mancing di daerah rumah, tapi agak ke timur. Sebelum mancing, saya mau cari umpan dulu, Mas Bro. Umpannya ada di sana. Ikuti keseruan saya mancing wader atau nila. Yuk, Mas Bro. Oke, Mas Bro, mancing di dekat rumah aja. Oke, dulu Mas Bro. Apa Mas Bro? Langsung aja mancing. Oke, makan Mas Bro. Oke, makan Mas Bro. Gak kena Mas Bro. Oke, makan lagi. Oke, strike Mas Bro. Kecil Mas Bro. Nila tapi kecil Mas Bro. Kita rilis aja ya Mas Bro ya. Oke, lanjut mancing lagi. Oke, makan lagi Mas Bro. Strike Mas Bro. Nila lagi Mas Bro. Wah, langsung ditelan Mas Bro. Ditelan Mas Bro. Ditelannya Mas Bro. Langsung ditelannya Mas Bro. Mantap Mas Bro, lanjut mancing lagi. Ditelannya Mas Bro. Kayak kail 0, ini Mas Bro, 0,6. Siapa tahu ada sepatnya di sini. Anginnya datang Mas Bro. Oke, makan lagi. Strike Mas Bro. Wader Mas Bro. Dimakan wader rupanya. Oke, lanjut mancing lagi Mas Bro. Lanjut mancing lagi Mas Bro. Kita pindah tempat Mas Bro. Sana gak mau makan Mas Bro. Makannya sedikit. Mancing di sini aja Mas Bro. Makan Mas Bro. Kena Mas Bro. Lanjut mancing lagi Mas Bro.
mulai makan mas bro. Oke, makan. Oke, strike mas bro, ternyata mas bro. Wader yang makan mas bro. Yuk lanjut mancing lagi mas bro. Kecil mas bro, rilis saja. Lanjut mancing lagi. Makan lagi mas bro. Oke, makan. Strike mas bro. Oke. Nila mas bro. Mantap mas bro. Lumayan mas bro. Kita taruh kolam aja mas bro. Strike nila. Oke, lanjut mancing lagi. Nilainya kecil-kecil sini mas bro, tapi memang targetnya ikan-ikan kecil mas bro. Kayaknya soalnya pakai nomor 0,6. Lanjut mancing lagi. Oke, makan. Oke mas bro, strike mas bro. Besar mas bro. Besar mas bro. Besar mas bro. Oke mas bro. Mantap mas bro. Ini dia mas bro. Strike mujair mas bro. Mantap mas bro. Yuk lanjut mancing lagi mas bro. Strike mujair. Lanjut mancing lagi mas bro. Mantap mas bro. Langsung makan mas bro. Makan lagi mas bro. Oke, strike lagi mas bro. Besar mas bro. Oke mas bro. Oke mas bro. Mantap mas bro. Lumayan mas bro ukurannya mas bro. Mantap mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro. Lumayan besar-besar nilainya mas bro. Lanjut mancing lagi. Oke, makan lagi. Strike lagi mas bro. Aduh, lepas mas bro. Yuk lanjut mancing lagi. Oke, makan lagi. Oke, bawa. Aduh. Mantap mas bro. Oke, makan. Aduh, gak kena mas bro. Yuk makan lagi. Aduh, gak kena lagi. Ayolah, terlalu kecil ini kailnya. Oke, yuk makan. Kasih paham. Oke.
Yuk lanjut mancing lagi mas bro. Yuk makan. Makan mas bro. Oke. Yuk. Oke. Aduh gak kena mas bro. Yuk lanjut mancing lagi. Gak kena mas bro. Yuk. Tuh. Oke mas bro, cukup sekian mancingnya mas bro, karena sudah bunyi itu masjidnya. Kita besok mancing lagi ya mas bro ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di mancing selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.